नीलाद्रिकन्दरा नंदी मंदरालय वंदितम् वंदे वंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरम इंदिरा मंदिरम श्री भूमाधव चक्र चक्रवनिभृत भद्राभिरभिजोलम श्रीकंठ प्रमुखाखिलामर शिखा जुष्टांघ्रिं पीठोत्पलम श्रीनीलाचल मौलिमंडन महानीलायमानं मह श्रीभूमाधरित स्मरं भवन्तु नः प्रतिभत्योद्यतम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। कदाचिन्निराब्धौ प्रलय कलहंस झषतनु कदाचित्ख्याब्धौ धृत कमठरूपोधरोधर कदाचित् स्वर्णाक्ष हरसि गदया सुकरवपु सदा नीले सळे नवजलद नील विजयते सदा नीलसळ नील विजयते। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय हो जय हो जय हो। सर्वप्रथमे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणारविंद सभक्ति का अनंत कोटि प्रणाम अनंत कोटि दंडवत। परम पूजास्पद परम समानास्पद अखिल लोकनायक अनंत रूपी शेषदेव श्री श्री बलदेवजू आनंद कंद सजदानंद घन विग्रह श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु घटघट वासिनी कांपिल्य वासिनी शक्ति स्वरूपिणी देवी सुभद्रिका चक्रराज श्री श्री सुदर्शन महाप्रभु सप्तावरण सप्त विग्रह मध्य पूजा पाउथिबा रत्न सिंहासनस्थ श्रीदेवी भूदेवी श्रीमाधव तथा रामकृष्ण मदन मोहन समस्त देवदेवी समस्त साधु संतर श्री चरणारविंदे सभक्ति का अनंत कोटि प्रणाम करी बाणीभूषण आपण मानकु जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रिका एवं सुदर्शन महाप्रभुंकर पवित्र सुनावेशर धाराविवरणी एमबीएस टीवी माध्यम आपण मान प्रदान करुछि। जं ब्रह्मा वरुणं रुद्रमूर्त स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति जं सामगा अर्ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो जस्यान्तं न विदुषुरासुरा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा डाकन्ति मणिमा मणिमा इंद्र कुहन्ति गुहारी सुनिमा करपत्र जोड़िना ब्रह्मा जहाँ को मणिमा मणिमा बोली संबोधन करती मत इरावत वाहन देवाधिराज इंद्र जहाँ को गुहारी करती 33 देवतागण जहाँकर श्री चरणारविंदे अवनत मस्तक शतकोटि प्रणाम करती जुग जुग कल्प कल्पांतर बसी रही ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जोगी सिद्ध साधकगण जहाँकर पाद पद्म ध्यान पूर्वक कठोर तपस्या करी सिद्धि प्राप्त होती सही सकल भुजन तारण पतित पावन पतितारण खेदवारण दुखनाशन आर्तत्राण श्रीमधुसूदन नंदन नंदन वंशी वदन सर्वभूत सर्व्यापी सर्वांत ज्यामी महाभवलियार भुज आनंद कंद सजदानंद घन विग्रह अनादि अनंत निराकार परमेश्वर परं ब्रह्म दारु ब्रह्म ज्योति विश्व नियंता ठाकुर जगतनाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु हेउछन्ति पुरुषोत्तम संस्कृतर प्राण केन्द्र जो संस्कृत नायक जो संस्कृत प्रतीक होती श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँकर 12 मास 13 गोटी पर्व अनुष्ठित होता है आपण माने देखुंत महाप्रभुंकर से 12 मास जो 13 गोटी पर्व मध्य थिबा रथयात्रा एवं आपण मानक सम्मुखें महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा रथयात्रा बाहुड़ा रथयात्रा ये समस्त परिसमाप्ति घटी जाइए। बाहुड़ा परे महाप्रभु आसे गोटे अपूर्व वेश जार नाम हूँ सुनावेश। आज हूँ से महाप्रभु सुनावेश एकादशी तिथि से शुक्लपक्षरे महाप्रभुंकर ये आषाढ़ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि महाप्रभुंकर अनुष्ठित होउछि सुनावेश रथ उपरे। महाप्रभुंकर रथ उपरे सुनावेश आपण माने आज दर्शन करेंगे कि समय पर से जन समुद्र मध्य
ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଗହଳ ଚହଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପତିତ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରଥ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ବସିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ଯିଏକି ଦର୍ପଦଳ ବା ଦେବଦଳନ ଯାହାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରଥ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଘଟଘଟ ବାସିନୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ସେବକମାନେ ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ। ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ବଡ଼ ବାଡ଼ର ମଣିମା ଯେଉଁ ହଳାୟୁଧ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର। ତେବେ ତିନୋଟି ରଥ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଚଳିଆସିଛି ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦୀପ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରତି ପାପଂ ମହାଦୀପଂ ନମସ୍ତେ ସେହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବେଶରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ଆଜି ସୁନାବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ 5 ଥର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତାହା କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯେଉଁଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସେ ଆଉ ହେଉଛି ପୌଷ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆସେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ସେହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ହୁଏ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତା ରଥ ଉପରେ ଏହା ବଡ଼ ନିଆରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗ। ଏହାର ନାମ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ରହେ ସୁନାବେଶ ତ ହେଉଛି 5 ଥର ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସୁନାବେଶଟି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ନିଆରା ଢଙ୍ଗ। ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ନାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ। ଏହାର ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ଯେଉଁ ନାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ତେବେ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଲେ ଜଣାଯାଏ ଅଳଙ୍କ୍ରିୟତେ ଇତି ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କୃତ ଭୂଷଣ ବିଭୂଷିତ ହେବା। ତେବେ ଯାହା ଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ବିଭୂଷଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ କରାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ରତ୍ନା ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସବୁଦିନ ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ହୁଏ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ତା ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 5 ଥର ହୁଏ ବର୍ଷ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 5 ଥର କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିବସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେବେ ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ରଥ ଉପରେ ତାହା ହେଉଛି କେତେ ନା 138 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି 138 ପ୍ରକାର ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକି 208 କେଜି 208 କେଜି ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ହେବ ବା ହୁଏ ତାହା 208 କିଲୋଗ୍ରାମର ଅଳଙ୍କାର 138 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଅନେକ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ତାହା ହେଉଛି 2ଟି ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତର।
ये जो अलंकार गुड़िक आज देखिए बा विभूषण विभूषित हेबे महाप्रभु ता बाहर भंडार आस बाह्य भंडार आभ्यंतर नुहे भीतर भंडार अनेक अलंकार अच्छी जहाँकि प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासन तरफ ताहा तदंत कराइला अति सुरक्षित भाव रखाई जो अलंकार गुड़ा रखाई आभ्यंतर ता बहु भितर को अच्छी एवं बहुत सावधानता सहित राजा मन रखी जाइछन्ति तेणु ताहार मूल्य अनेक हम जदि ताकू ओजन करा जाए ताकू गणति मनति करा जाए ताले बहुत हुए तार सीमा नहीं तो महाप्रभुकर अलंकार जहाँकि दुईटी बाहर व्यक्त गोटे रत्नालंकार बा स्वर्णालंकार आ गोटे पुष्पालंकार महाप्रभु प्रत्येक दिन अलंकार बेस हुंती पुष्पालंकार रे किंतु स्वर्णालंकार व्यस्त होता 5 थर आज हूँ तार मध्य गोटे दिवस जहाँ हूँ आषाढ़ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि रथारूढ़ हो महाप्रभु अलंकृत हुए यार इतिहास रही तेरे महाप्रभु कहीं अलंकार बुझत हूँ एक तो आपण सम्मुख आलोचना करूँ किंतु प्रथम कही रखुचु महाप्रभु कहीं अलंकार अलंकृत होती कहीं अलंकार विभूषण विभूषित होती यार कारण कौन यार कारण हूँ तात्पर्य हूँ कि देखु महाप्रभु कि सुंदर मुख यार तात्पर्य हूँ कि जगन्नाथ महाप्रभु होती से पुरुष से मध्य नारी प्रतीक तेणु से उभय तांको पुरुष जन्म तांको नारी जन्म समस्त जीव जगत सकल जीव जगत तांको जन्म ग्रहण करछन्ति कला मुख गोटी की सुंदर चकाडोला पद्म फूल भितरे की भृंग करे खेला जे सुंदर मुख बा सुंदर बदन रे महाप्रभु आरोहण करछन्ति जे कि तांकर रथ 3टी बड़ा सुंदर भाव में सुसज्जित हो रही सतवा भाषमान बोहित हो जना पड़ुंट एपटे बलभद्र एवं पाखे अच्छा देवी सुभद्रिका पाखे निजे महाप्रभु अच्छा तेरे कथाटे हूँ जो महाप्रभु अलंकार रे विभूषित होती तार तात्पर्य हूँ कि से नारी से मध्य पुरुष तेणु से अलंकार प्रिय अटंती गणेश मोदकाकांक्षी अलंकार प्रियो हरि बारिधारा प्रिय रुद्र नमस्कार प्रिय रवि गणेश भगवान से सबुले मोदक से मोदक को भल पाती किए कौन भल पाए क्या किए भल पाती क्या कौन रुचि ना गणेश को मोदक भल मोदक से मोदक खाई भल भल पाती तेणु मोदक रुचि गणेश मोदकाकांक्षी अलंकार प्रिय हरि हरि भगवान श्री विष्णु नारायण श्री जगन्नाथ महाप्रभु तांको अलंकार भल लगे से अलंकार विमंडित सब हमें भारी सौकिया एवं बारिधारा प्रिय रुद्र शंकर भगवान देवदेव महादेव शंकर भगवान शिवशंभु तांको बारिधारा जलधारा भल लगे तांको जल बारिधारा देले से संतुष्ट होती एवं नमस्कार प्रिय रवि भगवान सूर्यनारायण सब नमस्कार भल पाती तेणु तन्मध्य भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु से अलंकार प्रिय अटंती ये जो अलंकार महाप्रभुंकर आज विमंडित हे जार नाम बर तड़ाऊ एस बोली कहुए या इतिहास प्रमाण करे 1460 ख्रीष्टाब्द जे कि प्रथम गजपति महाराजा कपिलेन्द्र देव गजपति गले प्रथम गजपति आसते कपिलेन्द्र देव ठारू गजपति परंपरा आरंभ होता पूर्व गजपति नी तेणु से गजपति महाराजा प्रथम गजपति महाराजा कपिलेन्द्र देव 1460 से दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिण भारत विजय लाभ करते श्रीक्षेत्र बाहरी दाक्षिणात्य बा समग्र दक्षिण भारत को विजय लाभ कर 16 गोटी हस्ती पृष्ठ विपुल रत्न अर्थात महन महन सुना लदी से दक्षिण भारत उत्कल प्रदेशर श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करते एठाकू आनी से बोही आनी अनेक
अलंकार ताकू आनी जे सेवक अच्छा बड़ तड़ाऊ सेवक अच्छा कहले हे तड़ाऊ महोदय महाशय आपण नियंतु आपण को भेटी दिगला आपण नहीं महाप्रभु को लगी करी या कहीं दिगला ना आपको महाप्रभु लगी करी केतबे ना आपण वर्ष सारा लगी करेंगे तो या तो सत्य ये जो अलंकार मुझे आपको दान करूँ नहीं से रथ पर जो रथारूढ़ हे से बाहुड़ा विजय सारी महाप्रभु आसी पहुँचे तांकर से कर्मभूमि जे कि श्रीमंदिर सम्मुखस्थ सिंहद्वार थारे रथ को रखी रथ उपरे महाप्रभु को अलंकार विमंडित करेंगे से दिन ठारू से गजपति महाराजा कपिलेन्द्र देवंकर कथा अनुसार बड़ तड़ाऊ राजी हो सम्मति प्रदान करछंती एवं से दिन ठारू ये अलंकार बेश महाप्रभुंकर चली रथ उपर तेणु यार नाम बड़ तड़ाऊ बेश या कद आउ अलग नाम रही भिन्न नाम कौन ये बेश राजाधिवेश राजराजेश्वर बेश अलंकार बेश नाम हूँ सोना अलंकार महाप्रभु विभूषित होती तार नाम हूँ राजराजेश्वर बेश बा राजाधिवेश बोली कहती